Hello, ito po ang mga approved jobs. Job order sa ibang bansa. Punta kayo sa dmw.gov.ph. dmw.gov.ph. Ito, dmw.gov.ph. Tapos, i-click nyo yung approved jobs order. Approved job orders. Tapos, scroll down nyo lang. Tapos, ito. Ano nyo yung agency. Select nyo yung agency. Select nyo yung position kung anong gusto nyong ang trabaho. Mayari ito, factory worker. Tapos lalabas na yung mga approved job order. Yan, search natin. Search. Ayan, lalabas yung mga job order. Ito, may New Zealand. Ayan, mga New Zealand, Poland, Tanzania, Latvia. Ayan, mga factory worker yan, oh. Car factory worker. Latvia, Peru Island, fish factory worker. Peru. Ang dami, oh, 19, oh. 19 job order, oh. 20, ito, 19, ito, 20. 20 job order, fish factory worker. Ito sa Malaysia. Isa, 1 job order. Isa na lang. And search nyo lang sa DMW. Mga job order, mga approved. Legit. I-search nyo lang job order dito sa DMW. Ito, click nyo lang tong approved job orders. Pagka-click nyo nyan, ibaba nyo lang. Tapos yun, search nyo kung anong gusto nyong trabaho. Diyan lalabas lahat yung mga job order, approved job orders. Ayan, kung saan anong gusto nyong position. And yung mga agency na mga approved sa DMW. Okay, yan lang po. Thank you. New Zealand, no?